Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Northern Ontario at 2:37 p.m. Eastern Standard Time, Tuesday, January 29th, 2013. A freezing rain warning is continued for North Bay, Powassan, Mattawa, and West Nipissing, French River. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 2:54 p.m. Eastern Standard Time, Tuesday, January 29th, 2013. A freezing rain warning is continued for Western Algonquin Park, Lake of Two Rivers, Deep River, Whitney, Eastern Algonquin Park, Bayfield Inlet, Dunchurch, South River, Burkes Falls. Rain warning is issued for Bayfield Inlet, Dunchurch, South River, Burkes Falls. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le nord de l'Ontario à 14h37, heure normale de l'Est, le mardi 29 janvier 2013. Un avertissement de pluie verglaçante est maintenu pour North Bay, Powassan, Mattawa et Nipissing West, French River. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 14h54, heure normale de l'Est, le mardi 29 janvier 2013. Un avertissement de pluie verglaçante est maintenu pour Parc, Algonquin, West, Lac de Deux-Rivières, Deep River,